Abril 18, Sabado han ikaduha nga semana han panahon han pagkabanhaw. Nga na natin ebanghelyo, yan ang adlaw in kinuha din ang ebanghelyo. Sumala kan San Juan, kapitulo 6, versikulo 16, tubtub ka 21. Pagbasa, tikangan santos nga ebanghelyo, sumala kan San Juan. Hanti pagsisirom na, nanlugsong ang mga tinunan Jesus, ngadtohan lanaw. Sina kay hirahin sa kayan, ngan binalik pagtabukan lanaw, ipakadto ha Kapernaum. Nagabihan hira, kundi waray paabot Jesus. Hiningatak na, nagmadlos, ngan nagmabalud hinduro. Nakapalawod na ang mga tinunan hin mga 5 o 6 ka kilometro, han paghikit inira kan Jesus, nga naglalakat habaw-baw han tubig. Nagtitikaran ni han sakayan, ngan durugod ang ira kahadlok. Nagsiring Jesus sa ira, ako ini, ayaw kamo kahadlok. Nalipay hira pagpasakay ha iya, ngan dinuong hiradayon hadapit nga ira kinakadtuan. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Maupay nga oras mga kabugtuan ko didakan Kristo. Didahan natin ebanghelyo, himbatian naton an urusahon nga ginbuhat naton Ginos Kristo. Aniya paglakat didahan bawbaw han tubig. Ginbuhat ini niya pagpasabot nga tinuod hiya nga tawo, tinuod hiya nga Dios. Napunuhin kahadlok ang mga tinunan naton Ginos Kristo kay didahan nira pagtalabo kan tubig, makusog ang hangin ug dagkuan balod nga duruhin ka masirom sanglit nakadaan nira kabaraka. Ngan mga kabugtuan na naton Ginos Kristo, nagsiring ha ira. It is I, do not be afraid. Ako ini, ayaw kamo kahadlok. Mga kabugtuan, madanay, sugadhin ada liwat kita hiton nga sitwasyon. Nga didet atan kinabuhi, tungod hiton mga problema, didahiton pamilya, problema didahiton trabahoan, problema didahiton mga kasangkayan, napupuno kitahin kahadlok. Madanay diri na kita maaram kung ano iton aton bubuhaton. Pero mga kabugtuan, iton aton Ginos Kristo, nasiring ha aton niya na nga diri kita mahadlok. Iton aton Dios may ada kontrol iton nga tanan nga butang. Ngan mga kabugtuan, bisan kon madanay hingangalimot kita iton Dios, iton Diyos, diri na hingangalimot ha aton. Madanay iton aton pagtuo, napipirdi iton aton mga kahadlok, napipirdi aton pagtuo, iton aton mga kagupong ngan kabaraka, iton kinabuhi. Pero siring ko pa iton Diyos, nasiring ha aton niya na, nga diri kita mahadlok. Maupay unta kung diri la kita nasarig, iton aton kalugaringon nga kusog, itaton kalugaringon nga mga plano, kay may ada mas maupay nga plano para haaton iton Dios. Iton challenge ngan ayat haaton yan nga panahon in kung paano kita makakabati iton pulong iton Dios. Kay gidadamuin na iton distractions, maaringasa na iton kalibutan, ada iton social media, ada iton damo pa nga aton himbabatian nga nababasahan nga maaram kita diri danay reliable or diri ungod. Iton boses iton Dios madanay na piperdi o nasasalipdan iton iba nga mga boses, iton iba nga mga aringasa. Sanglit iton angay naton buhaton in magmingaw kita. Diri la external nga pagmingaw, kundi pagmingaw iton aton kasing-kasing nga makabati kita kung ano iton iginsisiring iton Diyos, iginsisiring iton aton Ginos Kristo, dira iton aton pagampo. Ayaw kita kahadlok, pagyakan iton kamatuuran. Ayaw kita kahadlok, iton pagbuhat iton tama. Ayaw kita kabaraka, iton pagbuhat hin magupay. Para iton Diyos, ngan para iton aton ikasitawo, kay diri kita pababayan liwat iton aton Diyos. Igbulig naton pirmi ha aton pagampo ang mga tao nga dahiton makuri nga sitwasyon nga natubang hiton sakit nga hiton kamatayon.
Pagampo kita nga maabrihan itong Diyos itaton mga mata para kumita kita hiton aton mga kabugtuan nga nagkikinahanglan hiton aton bulig. Abrihan diwat itaton mga talinga nga bumati kita hiton mga uraw ngan mga pagsangpit hiton mga tao nga nagkikinahanglan hiton aton pagintindi, pagpasaylo ngan pagbulig. Ngan abrihan hiton Diyos itaton mga talinga para bumati kita hiton boses ni Kristo nga nagsusumata aton kun ano't angay naton buhaton nga nagsusumata aton nga diri kita mahadlok. Amen.